معكم مازاغون في جديد ديالنا مع خالد ديما لاباس على اصوات. روح نبني وهي خالد دار كبيرة تجمع الاحباب روح نمشي عليكم صباح مبروك 8 و14 دقيقة ومفاجأة ديال هذا الصباح. عصام كمال اللي غادي يكون معنا هذا الصباح في الاستوديو حاضر هو معنا وفايق واخا داير نضاضر وكاسكيطه ولكن راه فايق بخير عليه. جعدنا الاستوديو ديال اصوات في اتاي ولا قهوة. صباح خير عليك عصام. صباح النور صباح النور سيدي. ايوا نهار كبير هذا في اتاي ولا قهوة كنستضيفوا فنان عصام كمال مغني ديال لي مازاغون اللي حضرتي معنا فقتيكم درتي لنا شويه خاطر وجيتي هذا الصباح معنا في اتاي ولا قهوة. صباح خير عليك عصام عاوتاني مره اخرى. يا سيدي صباح النور. دابا تصبرني حيت فيقتيني. انا تنصبرك لا بويض حيت عارف بان لي زارتيست ما تيفيقوش صباح بكري. انت درتي ليكسيبسيون جيتي. لا سافا بور ان ارتيست جو سوي اسي ماتينال غير ما تنفيقش ديما بكري غير اذا كانوا دي زوكازيون بحال اليوم مثلا. هذه اوكازيون كبيره بيان سور. هذا نهار كبير نهار سمين هذا نهار كبير. صافي حنا مهلين فيك شويه. بلاتي نشوف قدامي مازال ما جاش اتاي ولكن كاينين حوايج اخرين زوينين. راه كوموندينا غير طلقنا لو تيتر اتاي ديالكم ديال لي مازاغون كوموندينا اتاي راه جاي في الطريق ما تخافش. دوك كون كنا دايرين شي تيتر سميتو قهوه كنت غتجيب لي قهوه. وكنا دايرين شي تيتر فيه السفه كون جبنا لك السفه زعما حنا ما تخافش اي حاجه عندنا تنديروها تنكومونديوها. اوكي سيدي انا جو فيغ ان تيتر دي تيتر في كاع الشيوات ديال المغرب. طلب البسطيله هذيك شي كامل اللي تشهد ديروا اغاني خرج لو تيتر ديالكم ديما لاباس مع لا سورتي ديال الالبوم ديال خالد استمعنا ليه حصريا في اصوات كانت اثنين دونك بغيت نعرف شنو هما لي زيكو ديالك بارابور لو تيتر. Je vais vous dire que alhamdoulilah, c'est une chanson qui a été entourée de beaucoup de bonnes ondes, si on peut dire ça comme ça. Les bonnes ondes, Oma, Redouane, Khaled, l'ambiance. L'ambiance, enfin, ça a été enregistré, l'ambiance très positive, il n'y avait pas trop de questions à se poser, il fallait faire quelque chose ensemble, on l'a fait sans trop se poser de questions. Même musicalement, on a essayé de ne pas trop se compliquer la vie, on a fait un titre vraiment simple musicalement pour que ça passe. Et alhamdoulilah, je pense que les échos sont très très bons. D'ailleurs, كانت يدوز في أصوات dès lundi. Dès lundi, exactement. Dès lundi, بدأت يوصلوني des appels téléphoniques, des messages, sur la page Facebook ديال le groupe. وهذا les gens ont écouté la chanson. حيت كانوا سمعوا التيزر شحال هذه ولكن دابا سمعوها كامله. Et les gens, je pense, ça plaît beaucoup. Voilà. Ça plaît beaucoup. Je pense qu'عاوتاني كاين هذاك لو ميلونج ما بين خالد اللي تنعرفوه لو ستيل ديالو خالد عاوتاني لو ستيل ديالكم نتوما الشعبي جروب. Je pense هذاك لو ميلونج هو اللي دار عاوتاني لو سوكسي ديال لو تيتر. Exactement. Même si je pense que le style Khaled راي un peu هو اللي كان طاغي شويه على chanson, c'est tout à fait normal حيت on a été invité pour chanter sur une chanson de Khaled في l'album ديال Khaled qui est sorti d'ailleurs lundi. نتوما غير ضياف. Voilà, حنا ضياف على السي خالد. D'ailleurs c'est un honneur pour Mazagon, pour moi personnellement de travailler avec quelqu'un de très apprécié comme Khaled. Et surtout que مثلا انا فاش كنت صغير كنت كنتمنى غير نتلاقى به genre lui serrer la main نقول له j'adore ce que tu fais ou quelque chose comme ça. Mais voilà, les choses se développent quand on est professionnellement dans un domaine et quand on travaille dur, ça arrive qu'on a des surprises genre un duo avec Khaled ou كنتي كتنتظر هذا لو ديو مع خالد ولا كنتي كتنتظر ديو مع شي شخصيه ولا مع شي مغني معروف؟ هما les duos, franchement, Anna, je suis très pour. Ça ouvre des perspectives et ça fait toujours du bien. Quand on ouvre ses portes à quelqu'un, on reçoit de nouvelles influences, on découvre un autre monde artistique. C'est toujours enrichissant. Et avec Khaled, c'était prévu depuis l'année dernière, depuis 2011. كان رضوان هو مول الفكرة كانت Universal تصلوا به باش يدير un album مع Khaled. Et il leur avait proposé l'idée de faire un duo à Mazagon. Ils ont accepté et il m'en a parlé, je pense, il y a plus d'un an. Et ça a pris le temps que ça a pris, le temps de travailler dessus. On a travaillé dessus في رمضان. صايمين في تطوان اي فوالا سا دوني ديما لاباس. سجلتوا فاش كنتوا صايمين ولا سجلتوا من بعد الفطور؟ لا سجلنا من بعد الفطور. من بعد الفطور لاباس باش نكونوا شاربين اتاي كنكونوا مرتاويين ومقادين لا بد اتاي باش يقاد لكم المجاج. حاجه اخرى انا بغيت نسولك علاش قلتي بان جات لي من عند رضوان. بغيت نعرف علاش رضوان اختار مازاغون ما اختارش شي مجموعه مغربيه واحده اخرى؟ il faut lui poser la question. انت ما عندكش لا ريبونس؟ ما عرفتش علاش.
صراحة enfin عندي شوية ديال je pense Mazagon alhamdoulilah maintenant on est assez connu au Maroc donc je pense ما كاينش شي عائلة ما تعرفوش المجموعة alhamdoulilah et c'est un groupe qui a sa petite originalité si je peux me permettre et je sais pas enfin il faut lui poser la question sincèrement et je pense que l'idée de faire un duo un groupe marocain qui s'intéresse au shabi marocain c'est une idée je pense que c'est logique c'est logique c'est logique on représente un mouvement mais je vais dire on représente quand même la tradition musicale marocaine l'identité musicale marocaine Shabi pour moi je l'ai toujours dit et je le redirai toujours c'est la musique officielle de البلاد هذه ما كاينش شي عرس ما تنسمعوش فيه الشعبي ما كاينش شي فرح ما فيهش الشعبي c'est une musique très positive qui ramène à la trance c'est une musique très complète et d'ailleurs on a fait des concerts au Canada en Europe en Afrique وهذا c'est incroyable l'impact que ça a cette musique sur les gens même Saragoul زعما qui comprennent même pas et زعما تيشطحوا بواحد الطريقه mais effréné c'est de la danse effrénée sur une musique qu'ils connaissent même pas et زعما ça a une attirance incroyable الشعبي انتم دابا vous exportez الشعبي même الكور comme on dit voilà maintenant on a fait un duo avec Khaled et pourquoi pas bientôt on va faire un duo avec quelqu'un d'autre مع Lady Gaga علاش لا نشوفكم عاوتاني مع ليدي غاغا مع ريانا شنو ودربوك الله شي عطيتك دابا ايدي الا كان تسمعنا رضوان با هي ليدي عيط لليدي غاغا وهو عصام كمال يقدر يدير لو ديو با بروبليم toutes les idées sont bonnes à entendre با سي كلير عاودنا على رونكونت ديالك مع الشاب خالد لا ديرنيير فوا فاش كنا اتصلنا بك عاوتاني اصوات في اتاي ولا قهوه كنتي هضرتي لنا على لا رونكونتر ولكن سيتي با بلوز ابروفوندي دابا عاودنا شنو وقع بينك وبين خالد كنتي ناعس دابا فايق عاود دابا اكزاكتومون شنو كي دازت لا رونكونتر مع الشاب خالد باش غادي نقول لك c'était pendant le Ramadan Redouane m'avait contacté il faut absolument venir à Tétouan on est en train d'enregistrer le nouvel album C'est la vie il faudrait que tu viennes pour te présenter pour que vous fassiez connaissance moi je le connais de loin on se connaît de loin on s'est croisés sur quelques scènes et voilà je suis parti Pchit مشيتي بأين impression شنو كان في راسك شنو كان تيدور في راسك وانت غادي عند خالد كنت تيدور في راسي je suis très pragmatique مشيت pour faire connaissance صافي ni plus ni moins ni plus ni moins mais المفاجأة هي il y avait tellement شنو نقول لك un bon feeling qui est passé entre les trois voire même les quatre parce qu'il y avait aussi la femme de Khalid il y avait aussi sa fille il y avait aussi son manager bref quand il y a l'ambiance très positive et même avec l'équipe Redouane les ingénieurs اللي معاه وهذا et le feeling est passé comme ça et on devait faire une chanson plus tard ma chiffre l'album de Khaled une chanson composée par Mazagon mais sur le coup Redouane j'ai parlé à Khaled il vaut mieux que vous fassiez la chanson sur son album غادي نختاروا une chanson et tu vas chanter aujourd'hui قلت له شنو c'est pas possible ما يمكنش et finalement on l'a fait في le même jour le même jour بديتوا الخدمه quand la chanson ça a été choisie اللي سمعنا ديما لاباس j'ai commencé à écrire les paroles ensuite on a travaillé dessus كاملين et voilà ça a donné le résultat que vous connaissez الاغنيه غادي يخرج لها فيديو كليب l'idée Kaina c'est pas très sûr mais on est en train de voir la possibilité de faire ça avec une boîte de production on est en train de voir pour l'aval ديال Universal Khaled et tout ça l'idée Kaina c'est une idée je pense ضروري خاصنا نديروا un clip mais c'est pas très sûr voilà c'est pas très sûr علاش هما غادي يفضلوا اغاني في الالبوم يدوزوا فيديو كليب واغاني واحده اخرى اللي ما يدوزوش c'est même pas ça je dis c'est pas très sûr pour tout de suite لان Khaled avec la sortie de l'album il est un peu occupé pour faire un tournage c'est pas très évident 2 pays à rassembler voilà c'est pas très évident
Mais Inch'Allah, on va y travailler, ça c'est sûr. دونك كاينه ليدي، هضرتوا مع رضوان، هضرتوا مع خالد ولا L'idée مازال؟ كاينه غير لو فيت انك هضرتي على هذه l'idée, ça appuie encore une fois l'idée. Voilà. ايوا داكور، ما حنا هذا الشيء اللي نتمناو نشوفوك عاوتاني في الفيديو كليب عاوتاني شاء مع الله. خالد ورضوان. علاش لا، لابد غادي يبان رضوان في الفيديو كليب، ولا المهم غادي تكون شي حاجه لرضوان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.